Oke, wait. Oke, next. Sebelum kita mulai, apa sih sebenarnya DSC itu, ngapain aja? Yuk kita nonton dulu video dari Google-nya sendiri itu. Hi, I'm Erica. And I'm Komal. We're from Google Developers, and here to tell you about Developer Student Clubs. Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startup NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Jadi, apa itu DSC? Jadi, DSC itu adalah program dari Google Developers untuk mahasiswa yang didesain untuk membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi dan mengimbangi teori yang diberikan pada perkuliahan dengan praktek di DSC ini sendiri. Tak hanya menyeimbangkan teori dan praktek, juga menyelesaikan local problem yang dapat diselesaikan dengan teknologi. Wait, local problems? Maksudnya gimana tuh? Oke, oh my god, video nggak bisa di-share lagi ya. Oke. Aku menyedihkan. Suara saya ada. Oke. Kalau ini untuk video ya. Yuk, kalau gitu kita sedikit ganti sistemnya. Tolong tonton dulu videonya. Kita bareng-bareng lihat dalam 10 menit. Videonya 10 menit kan nggak salah. Ya, di 927. Kita balik lagi ke BV ini ya. So next up, we're going to welcome the next team. This team is Tulibot from Indonesia, and we're going to have Anu from the Cloud AI team joining as a co-host to ask the team a couple of questions. I'm really excited to see the smart gloves and smart glasses that they worked on. So let's take a look at their demo and see what they built. 400 million people all over the world are suffering from disabling hearing loss. And communication became one of the biggest problems that they are facing. An exclusion from communication can have a significant impact on everyday life. It can cause loneliness, isolation, frustration, and discrimination. Then what can we do? Tulibot came as the solution. Tulibot is an integrated assistive device created to help the communication, especially for people with hearing loss. Smart Glasses is one of the devices that offered by Tulibot. Is an integrated assistive technology that's able to transcribing audio input into text output. It's very nice to meet you all. We are from Indonesia, and we are gonna do the best for the competition. Here's the demonstration of how Tulibot Smart Glasses working. How are you? Nice to meet you. These are several options in Tulibot application. Virtual reality. Smart glasses.
These devices are connected with Bluetooth to make sure that the phone are connected with the smart glasses. And then we have Live Transcribe. Hello, nice to meet you. Deaf people are communicating by doing sign language. This brings the idea to us to developing smart glove prototypes. These gloves are able to transcribing gesture into audio output. Hi, everyone. It's good to see you, Team Telebot. How are you? Hi, we're great. Hi, good. Hi, I'm very good. Yeah. Good to see you. All the way from Indonesia, one of my favorite countries. Been there many times. And we have Anu, my friend, and hey, Erica. Teammate. Hi, it's good to see you. We're so close yet so far. So in New York. So thank you so much for joining us. You want to introduce yourself? Yeah, sure thing. So, hi everyone. My name is Anu Srivastava. I am an engineer in developer relations for Cloud AI and ML. I'm also based in New York, and back when we used to be in the office, I used to sit next to Erica. But what I work on are some of the APIs you might have heard of, like Cloud Vision, natural language, and some that we'll see today. So my role is to bring the power of ML to app developers around the world. Great. Cool. So should we get started with some questions? Yeah, let's get started with the first question. So I was so excited to see this app, especially with all of the APIs that you're using. Can you tell me what was the inspiration behind this, and how did you get started programming with all the hardware? So I remember that day when all of us are going to the cafe and we see that the waiters are deaf. We understand that the waiters are having a very hard time to communicate, especially with the customer. And then we also see the data in Indonesia that there are 40.5 million people in Indonesia who are suffer from disabling hearing loss. And that was a very huge number. And we are understand that deaf people are having inequality in their life, especially in education and communication. And at that moment, we are thinking like, why can't we try to build a solution that might be helpful for deaf people, especially in their communication? And for the hardware, because all of us are starting from different major, we are trying to mapping the problems in the development, and then we started just to develop the hardware and the program. Super cool. I had a question about the gestures. So you have the gestures and then you're able to output it as audio. How did that work? Okay, I'm sorry. Okay, so there are several components in Smart Glove that we are using right now. The first sensor is flex sensor that stick in forefinger and thumb. And second is an inertial measurement unit, or EMU, is an electronic device that measure and report body specific force and angular rate using combination of accelerometer and gyroscope. Oh. The device then turns the finger movement into electric signal, which are sent to mini computer in here. In this case, it's Raspberry Pi. The board transmit the signal wirelessly to a mini computer that translate them into spoken word using speaker in here. At a rate about 1 word per second. Then regarding the learning step of the smart gloves, first, the reader need to repeat each hand gesture something like 20 times, something like hello, 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 until 20 times. Then the custom machine learning algorithm turn this gesture into letters, number, and words they represent. So I think that's how the smart glove outputting the spoken word audio. Very cool. So what's next for Tulybot? For the next plan, we will develop the 3 things from Tulybot. So the first, we will use copy and display module on smart glasses to project the output. So we will not use mirror anymore, and it will be more comfortable to use and less heavy.
And for the smart tools, we will use materials that are more comfortable to the for using for the users. And we already developed a new feature of the Tullybot application that is called group captioning. This feature can help deaf people when they are in a fairly large scope of communication, like seminar or something like that. So when deaf people are at such event and there is no interpreter, they will find it difficult to get information from the speaker. Using the previous feature would be difficult to use because nearby sounds would interfere with the sound from the speaker. So we provide a group chat that accommodates seminar participants and the speakers. The results of speech text from the speaker will be broadcast to each participant who is part of the group chat, and the deaf people can receive information from the speaker's live caption without any disturbance. So those are the three things that we will continue to develop. Wow, that's great. I'm excited to see what comes next. So now we're going to take a question from the live chat. So I've also been checking some of the questions. The question is, how much time did it take to make this fully operational? So how much time to make this thing fully operational is we are doing several trainings. Like, I think it's a lot, and it's actually not 100% fully operational because there are still so many things to do to make these things work. And I think for now, for the smart glasses, it works 95% for the accuracy and stuff. And then for the smart glasses, I can say that the accuracy is for about 85%. Wow, that's great. Thank you so much for sharing. And this is great. We have to wrap up, but I really enjoyed hearing about your project and really enjoyed the demo. And I like the innovation with everything. And I'm just so impressed. And thank you for sharing your journeys and process with us. And thanks, Anu, for being my co-host for this. Thanks. Yes, thank you. Yeah, sure. Thank you, guys. Thank you. Thanks so much. Oke, jadi yang tadi dimaksud di awal itu menyelesaikan local problem. Salah satu contohnya itu tadi Tullybot. Tullybot ini menyelesaikan masalah lokal di dia, di mana kalau saya sempat dengar waktu saya ngulik-ngulik lagi di Tullybot itu emang ada rekan dia yang mengalami kesulitan terkait komunikasi. Jadi mereka bangun Tullybot ini dan dilombakan. Fun fact, sebelumnya itu sebelum Google Solution Challenge, dia juga menang di finalis Imagine Cup 2020 dan jadi juara 3 di sana. Ya kalau saya waktu itu cukup dari finalis sih, nggak sama mereka, nggak menang gitu maksudnya sama mereka. Ya jadi seperti itu. Oke, pada dasarnya everyone has gift, everyone can contribute. Semua itu punya anugerahnya masing-masing dan semuanya pun dapat berkontribusi apapun bentuknya. Jadi jangan cemas buat teman-teman yang udah ikut DSC, saya bisa bantu apa ya buat local problem? Yuk kita diskusin bareng-bareng. Nanti pas sudah di Januari Februarian, kita bakal diskusi bareng-bareng terkait Google Solution Challenge ini. Nah, emang di DSC Unicom ini selain yang tadi ngapain aja sih? Ini kegiatan kita. Yang pertama yang sekarang lagi dilakukan adalah info session. Ya, perkenalan kegiatan-kegiatan kita, bagaimana itu DSC dan lain sebagainya. Yang kedua, study jam. Study jam itu sesi belajar bareng mengenai teknologi Google. Pada umumnya memiliki skemanya tuh introduction di awal. Study jam itu bakal study jam apa? Apakah Cloud, apakah Flutter, Firebase, or Kotlin, Android. Udah gitu, workshop, break,
isoma lah, bisa dibilang kayak gitu. Lalu workshop lagi. Lalu sebelum ditutup ada conclusion dulu sebagai wrap up workshopnya udah ngapain aja gitu. Biasanya sih kalau waktu tahun kemarin dari jam 12 sampai jam 5. Ya, bisa sampai 5 jam satu sesinya. Yang kedua ada webinars. Nah, webinars ini sesi sharing yang mengenai teknologi dan sosial di DC Unicom. Nah, DC Unicom ini mengusung tema Social Life Balance with Technology. Kita memiliki beberapa bahasan webinars. Yang pertama itu teknologi, kedua sosial, yang ketiga wanita. Loh, kok wanita? Nah, alasannya gini. Kita tahu bahwa women in tech statistiknya sedikit. 2018 saja cuma 25% yang mengambil job in tech industry. Dan hampir semuanya, ya hampir sisanya ya wanita lagi, pria. Begitu teman-teman, kita juga nggak pengen gitu. Wanita ya udah gitu aja, ataupun yang mungkin merasa salah jurusan malah pindah gitu ke jurusan yang lain. Atau mungkin berhenti berkarir gitu. Ya kalau bisa mah berkarir terus ya berkarir terus lah. Nah, selanjutnya ada hands-on workshop. Hands-on workshop ini sesi belajar bareng mengenai teknologi. Tidak tergantung kepada teknologi Google. Maksudnya itu ya nggak harus melulu Firebase, Golang gitu. Selagi bermanfaat, kenapa enggak? Ya kita workshopin aja bareng-bareng. Pada umumnya, hands-on workshopnya itu punya skema introduction, langsung workshop. Mungkin kalau beberapa topik ada conclusion-nya lah di akhir. Biasanya cuma sampai 2 jam. Kalau 1 jam mungkin kurang ya. Gitu. Nah, selanjutnya yang Google Solution Challenge tadi. Setelah kita belajar dalam membuat sesuatu, pasti ada hasil yang bermanfaat. Entah itu teman-teman bisa sharing lagi ke teman-teman yang nggak ikut DSC, atau menjadi sebuah produk bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Google Solution Challenge merupakan ajang persaingan dari DSC seluruh dunia mengenai apa produk yang telah diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oh ya, terkait yang tadi itu yang Tulibot, dia juga menang juara 1 loh di Google Solution Challenge 2020 kali ini. Tahun kemarin sampai sama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya juga, PENS. Jadi 2 tahun ini Google Solution Challenge bareng ya dipegang sama PENS. Kalau yang tahun kemarin tuh bahasnya tentang pendeteksi banjir di sungai apa gitu, di dekat di daerah sana. Oke, saya tertarik untuk ikut. Bagaimana cara join DC ini? Sebenarnya teman-teman tuh udah join, karena teman-teman tuh udah ngisi form Google, bikin akun di dccommunity.dev, terus join di dccommunity.dev dan RSVP juga. Yang belum, isi dulu ya. Oh, buat yang mungkin yang udah RSVP doang, berarti cuma ikutin acara ini doang. Maksudnya tuh di sini loh. Nah, kalau saya udah join kan, jadi tombolnya live chapter, bukan join now lagi. Gitu teman-teman. Oke, balik lagi. Oke, yuk kenalan sama core team kita. Saya sendiri DSC Lead tahun 2020. Di sebelah kanannya ada Arya sebagai Head of Tech. Di bawahnya itu ada Co-Head of Tech Beno Alif dan M. Galih Prasetya. Yang beda kanannya lagi, itu maksudnya ada beda divisi ya. Dia Head of Design, kanannya lagi itu Head of Social Media. Jadi kalau yang bakal balas DM atau nge-post Instagram sama dia, Kang Raka, yang bikin desainnya itu Kang Rifki. Mungkin kita agak beda ya waktu poster DSC itu gak putih. Kalau teman-teman lihat kan pola itu putih semua. Kali ini saya pilih yang beda dari hasil color pickingnya Kang Rifki, yaitu semi dark yang nggak begitu dark. Ya gimana ya, gitulah intinya. Intinya tuh nyaman di mata, tapi nggak nyerang gitu, karena putih semua. Oke, any question guys?
Yuk, tanya yuk. Oke, dari Farhan, untuk kegiatan yang tadi disebutkan dimulai kapan, Kang? Karena mungkin dari Senin tuh udah UTS ya. Awalnya tuh di minggu depan itu kita bakal ngadain apa itu namanya? Sharing session, tapi terkaitnya bukan langsung teks sih, terkait computational thinking. Ya, itu aja spoilernya. Untuk rencana ke depan bakal bahas apa dulu? Ya, tadi bakal bahas yang di bagian sosial dulu, computational thinking. Karena saya tuh pengen teman-teman juga mungkin kerasa gitu ya, yang buat struggle yang nggak bisa coding jadi bisa coding. Thinkingnya tuh gimana sih sebenarnya buat bisa ngoding tuh? Nah, saya tuh pengen teman-teman juga kebentuk dulu pola pikirnya dari computational thinking dulu. Oke, begitu Kang Gali. Untuk pertanyaan Aina ya Firda, pertemuan rutinnya gimana ya? Kalau rencananya sih untuk kemarin setelah sekian panjang diskusi sama core team dan faculty advisor kita itu inginnya seminggu sekali. Tapi kalau emang nggak memungkinkan ya udah nggak usah dipaksa. Kita harapannya terus saja aktif buat kegiatan-kegiatan yang udah dipaparkan tadi. Untuk timeline-nya, timeline sebenarnya itu confidential. Ada, kami punya timeline-nya. Kapan bakal ngadain apa, atau kapan ngadain apa. Itu maaf, nggak bisa dikatakan sekarang. Tapi yang jelas gini, ada satu bocoran di awal Desember, kita bakal bahas tentang Android Study Jam, di mana kalau buat teman-teman yang pernah ikut Indonesia Android Kejar yang dulu ya, maksudnya itu 2016-17an itu kita bakal pakai pola kayak gitu. Kita ngadain event Android Study Jam itu ngoding bareng. Mungkin yang bukan mungkin. Pola itu kayak tadi, kita bakal kasih link. Kita bakal di awal tuh jelasin dulu maksudnya Android gimana, terus ngapain aja, kenapa sih harus belajar Android. Terus kita kasih link di mana kita bakal belajar bareng. Dan untuk 2 jam ke depan, lalu break, terus coding bareng lagi, lalu konstitusi. Ya, itu di awal Desember rencananya ya. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Oke, dari Gali lagi. Kalau misalnya ketinggalan pertemuan, nggak masalah, Kang. Sebenarnya kalau ketinggalan pertemuan, saya masih selalu siap untuk record rekaman ini. Jadi, kalau buat ntar Desember, kita tuh bakal rencananya pakai YouTube, kalau nggak Bevi ini, atau nggak Zoom, kita bakal rekam. Terus kita bakal upload di YouTube. Gitu. Ya, dari Farhan pertanyaannya adalah, apakah untuk program DSC 2020-2021 ini bersifat online seluruhnya? Selama pandemi ini, ya selama kita masih nggak boleh ke kampus untuk ngadain pertemuan kelas kayak gitu atau seminar benar-benar di ruangan, kita bakalan online seutuhnya. Ya mau gimana lagi, kalau misalnya teman-teman November Desember vaksin itu keluar, udah pada suntik ya ayolah kumpul gitu. Gimana nanti ya. Oke, ayo teman-teman, tanya lagi dong. Ya, berarti kalau misalnya tidak ada pandemi, kemungkinan bisa ada pertemuan offline ya? Ya, pasti bisa. Diusahakan untuk ada pertemuan offline. Mungkin buat yang ikut DSC tahun kemarin, malam, dan itu nggak sangat mengenakan, kita usahakan nggak akan malam lagi. Santuy. Oke, sama-sama Farhan.
Oke, ada yang mau nanya lagi? Mungkin teman-teman yang baru datang. Saya lihat tadi ada attendees-nya belum sampai 26. 20 gitu waktu awal-awal aku cek. Ini Firda bertanya, oh ya, kalau mau pindah divisi masih bisa ya, Kang? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya pindah divisi gimana? Oh, jadi awal daftar Google Form misalnya Android terus pindah mau ke web. Sebenarnya yang di form tadi itu pendataan kami aja sih. Toh pada kesananya itu kan bentar ya. Yang di sini kan study jam webinar hands-on workshop. Webinarnya ini hands-on workshopnya tuh sekitar ini, ada lagi sih yang lain tapi saya lupa detailnya apa. Ya, begitu. Sebenarnya yang tadi di Google Form itu pendataan kami aja. Toh pada kesananya tuh kita bakal bikin ini synchronously. Jadi maksudnya tuh selain first session, mungkin pertemuan selanjutnya itu kita bakal ngadain webinar, pertemuan selanjutnya itu baru hands workshop, study jam, dan nggak melulu pasti itu, maksudnya tuh pasti Android terus, nggak. Kita bareng-bareng aja belajar. Jadi semua peserta DSC juga bakal belajar Android, bakal belajar Flutter, sama Firebase juga. Jadi itu pendataan di kami aja. Teman-teman saya pengen belajar apa sih? Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman pengen, Kang, adain webinar tentang ini dong. Saya pengen belajar ini, Firebase, atau Flutter, ataupun Google Cloud, atau machine learning sekalian gitu. Saya punya kenalannya kok. Tenang aja. Oke, kalau ya aku jawab pertanyaan Farhan dulu. Ada learning pad gitu nggak atau semuanya nyatu jadi satu learning pad? Semuanya nyatu jadi satu learning pad. Jadi awal-awal tuh yang tadi aku sebutin, rencananya di minggu depan bakal ada webinar tentang apa tadi tuh, computational thinking. Jadi semua juga ikut belajar computational, mempelajari tentang computational thinking dulu. Minggu depannya baru adain webinar lagi. Mungkin kalau buat yang ikutin webinar Code Labs, polanya bakal kayak gitu, web, mobile, UI, web, aku lupa lanjutannya apa. Ya, seperti itu kira-kira. Kalau kata Gali, di akhir acara kita bakal dapat apa aja, Kang? Yang jelas ilmu sama networking. Kalau buat yang ntar Desember itu, kita bakal ngadain bareng-bareng sama yang di luar Bandung, luar Unikom, yang Android Study Jam maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman mau SKSD nyari networking, bisa-bisa aja tuh. Apa ada grup chatnya? Kata itu ada. Saya kalau teliti waktu baca grup ya, ngisi Google Form, ada link Telegram. Nah, di situ. Angga Prakasa nanya, ARVR nggak ada ya, Kang? Oh, sayangnya kita belum akomodir itu. Soalnya dari Google-nya sendiri, ARVR kurang dikuat-kuatin itu teknologi di Android Study Chain. Kalau saya lihat di community platform, oh bukan ini.
Community platform. Nah, di sini konten hub kita tuh ada Jam, Android, Assistant, Cloud, Firebase, Flutter, GMP, Machine Learning, TensorFlow, Web. Ini buat tempat diskusi kalau misalnya ada nanya-nanya antara leads, maksudnya DSC leads, gitu. Begitu, Kang Angga, resource-nya emang terbatas sih, Google nggak sebanyak di merana computer vision di AR VR. Apa nanti bakal dapat kuota buat GCP? Kalau kemarin ikut juara GCP harusnya dapat juga sih. Tapi ntar aku tanyain lagi apakah ntar 2021 bakal ada Cloud Study Jam, ya berarti dapat lagi tokennya. Tahun kemarin juga aku dapat kuota buat Google Cloud Platform. Tapi kalau misalnya ikut Cloud Study Jam, merchandise-nya nggak dapat. Soalnya kalau yang dari juara GCP itu emang pihak Google-nya ngadain. Sebenarnya kalau kita di sini DSL itu pada sukarela sih buat teman-teman kami juga yang leads gitu ya, buat beli akun StreamYard pun patungan gitu. Oke, tahun kemarin ikutan DSC dan sekarang ikutan juga. Apakah akan mulai pembelajaran tahun kemarin atau modul baru? Yang jelas modul baru. Tapi maksud kalau misalnya Maulana Adil ini mengekspek bakal kayak kelas di mana kita malam-malam, terus pertama tuh belajar layouting, terus masih layouting lagi, tapi linear layout yang gitu-gitu, enggak sih, kita nggak akan bawa-bawa ke sana. Tapi yang jelas kita bakal bawa pemantiknya. Jadi buat bisa belajar Android itu kita bakal bawa ke situ, baru teman-teman bisa belajar lepas gitu. Nggak melulu kayak kita di kelas belajar layout, terus group, view group, buttons, action, design pattern, yang gitu-gitu nggak akan kayak kelas kayak kemarin sih. Ya veteran siapa aja sih? Kayaknya banyak deh. Sama-sama Maulana Adil. Akang, maaf. Oke, udah nggak ada yang nanya nih.